आज हूँ जातीय पंचायत दिवस। तेरे एप्रिल 24 तारीख आज दिन में 1993 मसीह 73तम संविधान संशोधन होता एवं से संविधान संशोधन रे पंचायत व्यवस्था को केमिति सुदृढ़ीकरण करा लोकों पाखरे केमिति शासन लोकाभिमुखी करा जाय परिबो से संविधान संशोधन होता एवं से संविधान संशोधन बल आज जो आप देखुं त्रिस्तरीय पंचायत आपण पंचायत आपणकर ब्लॉक एवं जिला परिषद से संशोधन यह एक नमूना। तेबे आज दिन में आम चर्चा करवा जे वास्तविक 73तम संविधान संशोधन जो कराइथिला ताहा केते दूर लोकों पाखरे ग्रहण हो पारिछि किंबा पंचायत को केते क्षमता हस्तांतरित हो पारिछि से बाबद आम सहित आज अच्छा बस्ती पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अच्छा एवं किसी आमर जो राजनैतिक व्यक्तिविशेष अच्छा सामाजिक कर्मी अच्छा पचारि बुझा वास्तविक जो पंचायत जो जातीय पंचायत दिवस जो अच्छी से जातीय पंचायत दिवस केवल कागज कलम सीमित रही ना लोकों पाखरे क्षमता बा सरपंच को क्षमतायुक्त कर लोकों को अधिक लोकाभिमुखी बा सुशासन कर आम सहित अच्छा बस्ती पंचायत सरपंच प्रतिनिधि जो रही पचारि बुझा कौन रही ए बाबद मतामत कौन रही मो ना हरे कृष्ण जेना बस्ती पंचायत सरपंच प्रतिनिधि घर हूँ बढ़ापाड़ा। कौन कह जो जातीय पंचायत दिवस से बाबद आप कौन माने कहे मतामत कौन रही देखो आज्ञा आज दिन में 1993 मसीह 73तम जो संविधान संशोधन होता जहाँ दिल्ली रे आगु फाइनालाइज होता दिल्ली रे लोकों जो कथा कराला से पल्ली रे हवापाई पंचायत को एक विशेष व्यवस्था भितर बांधि देवाई साधारण लोकंर मौलिक समस्या एवं साधारण लोकों समस्या को अधिक गुरुत्व देवाई पंचायत व्यवस्था को माने पुणी क्षमता दिगला 29 विभाग रे पंचायत राज व्यवस्था माने क्षमता 29 विभाग क्षमता पंचायत राज अधीन रहिबो बोली सरकार डिंडिम पिटुला बेले एवं मान 73तम संविधान संशोधन करा जाइथा बेले आज किंतु तार सबू कलम और कागज मध्य सीमित रही जाइए लोकों पाखे 29 विभाग मान विभाग क्षमता मान अद्यावधि पहुँची पारना विशेष करके देखो कृषि कथा भारत गोटे कृषि प्रधान देश एवं ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य कृषि विशेष आज कौन डेवलपमेंट है मान साधारण लोग जमी मान पुराणा काल में करते चाष से भाया चाष को निर्भरशील तेणु चाष विशेष किसी सुविधा है गमनागमन शिक्षा पानी जल कौन से लोकों मौलिक समस्या मान सुविधा करा जाए ना 29 विभाग जो अच्छी पाखापाखि 4-5टी मुख्य विभाग को छाड़देले अन्य विभाग जिलापाल कार्यालय ब्लॉक ऑफिस एवं अन्य जहाँ को लोकों को दौड़ा पड़ुची तेणु जो 29 विभाग सफलता जो पंचायत राज को दि जावा कथा ताहा एक माने प्रहेलिका रही जाइए। आगामी दिन में मु सरकार महोदय को निवेदन करुँच राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निवेदन करुँच आगामी दिन में जदि से 73तम माने संविधान जो संशोधन कर तार सफल जो 29 विभाग पंचायत को दिखाता तेज निश्चित भाव ओडिशा जनसाधारण बहु मात्रा उपकृत होते। तेबे आपण शुणुले निश्चित भाव में वास्तव में जो 29तम जो संविधान संशोधन 73तम जो है 1993 मसीहा आज दिन में अद्यावधि पंचायत को संपूर्ण भाव में क्षमता हस्तांतर कर
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସର ମହତ୍ଵ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଆଗାମୀ ପରିକଳ୍ପନା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଭାଇ କ'ଣ ନା ତ ଆଜି ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ ସେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ସାଧନ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 1993 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। କୃଷି କୁହନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କିଛି ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ଯେତିକି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କଲେ ବା ଆଉ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ, ଅବଗତ ହେଲୁ, ଯେଉଁ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ଏବେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 29ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା କଥା, ଅଦ୍ୟାବଧି ମାତ୍ର 4-5ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ଲକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ତେବେ ଫଣ୍ଡସ୍, ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଫଙ୍କସନାରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ 3F ଅଛି, ଏଇ 3Fକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ସୁଫଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇପାରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ଥିର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଡ଼ ଖବର।